강의 시작하겠습니다. Recording in progress. Now we start the lecture. Pelajaran 요한복음 kali ini akan dimulai 요한복음 3장 31절. Okay, John chapter 3 verse 31. Yohanes pasal 3 ayat 31. 위로부터 오시는 만물 위에 계시고 땅에서 나는 땅에 속하여 땅에 속을 말하느니라. 하늘로부터 오시는 만물 위에 계시나니. The one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as the one from the earth. The one who comes from heaven is above all. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. 자, 여기 보면 위라고 말했어요. Here it said above. Katakan atas. 그냥 위가죠. 만물 위다. It is not just above, but it is above all things. Bukan hanya sekadar atas tetapi di atas semuanya. 또 하늘이라 돼 있습니다. Okay, and it says heaven. Dikatakan surga. 예수님께서 위에서 왔다 그 말이죠. Okay, it means Jesus came from above. Artinya Yesus datang dari atas. 그분은 원래 만물 위에 계셨다. Originally, he was above all. Sebenarnya dia melampaui segalanya, di atas segalanya. 위란 말은 다시 말 하늘로부터 오신 분. Above, it means, he came from heaven. Atas artinya dia berasal dari surga. 유대인들이 이 말을 못 알아들은 거예요. But Jews didn't understand this word. Tapi bangsa Yahudi tidak memahami perkataan ini. 계속 말하니까 이 하나님을 못 가는구나 이렇게 말해요. When Jesus continuously said this, Jews said, "Oh, you blasphemed God." Ketika Yesus secara terus-menerus berkata seperti ini, maka bangsa Yahudi mengatakan kamu menghina Allah. 결국 예수를 죽여야 되겠다 이렇게 모이래. Then at last they conspired. Okay, let's kill Jesus. Dan dia akannya mengkritisi Yesus. Mari kita salibkan dia. 여러분도 이거 모르면 교회 다녀도 종교생활 할 수. If you do not know this, then even though you attend the church, you will live the religious life. 그렇죠. Kalau kita tidak memahami ini, walaupun kita pergi ke gereja, sama aja kita hanya sekedar kehidupan beragama. 그러면 여러분 똑같이 WCC 하는 걸 해야 돼. 같이. Then you have no choice but to do the WCC does. Dan kita tidak pilihan lain, kita akan juga melakukan apa yang seperti Dewan Gereja-Gereja lakukan. 자, 이 사람들은 종교다원주의입니다. Okay, WCC, they are doing religious pluralism. Dewan Gereja-Gereja dunia, mereka melakukan pluralisme agama. 종교다원 뭔지 알죠? 모든 종교 다 같단 말이고 심지어 종교 혼합주의. Okay, you understand these words, religious pluralism. All religion is the same, and even they reach to the religion unification, unifying the religion. Dan yang kita ketahui dengan baik bahwa apa yang dikatakan mereka pluralisme agama adalah semua agama adalah baik dan ada juga menjadi satu kesatuan dari semua agama. 가톨릭도 기독교다 이러죠. Even they say Catholic is the Christianity. They say. Dan mereka juga katakan Katolik juga termasuk dari kekristenan. 무속도 인정합니다. And even they accept the shamanism also. Dan mereka juga menerima perdukunan. WCC 대회한테 가보면 무당이 와서 그것도 그럽니다. 그러고. So when you go to WCC conference, even the shaman comes and doing the shaman rituals. Dan kalau kita menghadiri acara Dewan Gereja-Gereja Dunia, juga di sana ada dukun yang sedang melakukan ritual perdukunan. 동성애를 인정합니다. And even they insist the homosexualism.
dan mereka juga mengakui tentang homoseksual. 미국에는 이미 교회들이 다 동성애 목사도 있고 뭐 동성애 자를 가지고 같이 결혼식에 축하드리고 이렇게. So in America, even there is a homosexual pastor, and even they permit homosexual marriage. Dan di Amerika sendiri ada juga pendeta yang pendeta homoseksual, jadi pendeta ini yang menikahkan orang-orang homoseksual. 이 사람들은 일부 다처제도 이제 Okay, and also they permit a polygamy. Dan mereka juga mengakui akan poligami. 공산주의도 지지하면 괜찮다. And even they support the communism. Dan mereka juga 이게 mengakui tentang komunis. 이게 WCC란 말은 세계 기독교 교회 협의회 이르다 치. Okay, WCC is the initial of a World Church Council. Jadi inisial WCC ini adalah kepanjangan dari Dewan Gereja-Gereja Dunia. 그러니까 기독교 단체란 말이에요. It means it is the organization of Christianity. Dan ini adalah organisasi orang Kristen. 가장 기독교 단체 제일 큰 단체. It is the biggest Christian organization. Ini adalah organisasi Kristen terbesar. 여기에 막 유명한 신학자가 다 포함돼. Even so many renowned theologians registered there, and they are working there. Jadi begitu banyak teolog-teolog juga mereka bergabung dengan WCC ini. 우리가 알고 있는 건전한 교회들이 다 이게 다 포함. Okay, very famous, renowned church we know belong to WCC. Dan ada juga gereja yang ternama, mereka juga bergabung dengan WCC ini. 그리고 뭐 한국만 해도 뭐 통합처, 뭐 기독교 장로회, 또 감리교, 또 순복음, 뭐 성공회 다 포함. Okay, in Korea, even so many denominations, for example, Presbyterian or Methodist or Anglican Church and Methodist, all these denomination churches also belong to WCC. 자, Jadi Di ada saran gereja-gereja aliran di Korea seperti Presbyterian, Methodist, ya itu mereka juga bergabung dengan WCC ini. 그러니까 이 사람들이 구원관이 이런 걸 인정하다 보니 당연히 그럴 수밖에 없잖아요. 구원관이 어제 말했잖아요. 구원관이 틀린 거예요. Okay, Or because Bible they insist and they support all this kind of ideology. Because of that, they have no choice but to be wrong. Their salvation view become wrong. Jadi WCC ini cara ideologi mereka dengan hal-hal yang sebagai berikut sehingga mereka tidak ada pilihan lain, cara pandang akan keselamatan mereka itu salah. 그러니까 구원관이 뭐냐면 이 사람들이 구원을 이렇게 저기 인간이 당면한 상황을 해결한 거이다. So their salvation view is solving human situation problem. Dan menurut mereka definisi keselamatan yaitu untuk memperbaiki situasi manusia. 그래서 종교가 다 이런 걸 추구하니까 종교 다 언론이 될 수밖에 없고 그 종교들이 같이 뭐 이것저것 좋은 거 취하니까 다 혼합주의 될 수밖에 없고. Okay, they pursue these kind of things, so they have no choice but to become the religious pluralism, and also they became religious syncretism. Dan karena cara pandang mereka akan keselamatan seperti ini sehingga mereka tidak ada pilihan lain, mereka melakukan pluralisme agama dan agama sinkretisme. 그러니까 당연히 교회가 종교가 될 수밖에 없고. So the church have no choice but to become religious. Dan akhirnya gereja-gereja menjadi hanya sebuah agama atau beragama saja. 그래서
이 사람들이 가장 싫어하는 게 뭐냐? What they dislike the most is 가장 싫어하는 게 뭐냐? 이 사람. Tapi apa yang mereka tidak ketahui? 가장 싫어하는 게 이겁니다. 오직 예수. only Jesus. Dan apa yang mereka tidak sangka, apa yang mereka sangkal yaitu hanya Yesus. 왜냐 모든 종은 다 같아가는데 뭐 오직 예수 이렇게 보면 다른 종교는 뭐예요? 그렇죠? 다른 종교는 조주가 다른데 오직 예수 하면 되겠어요? Why? The reason is they insist all religions are the same. But if we say only Jesus, then how it cannot be done to them. Dan karena mereka berideologi pluralisme semua agama itu sama. Jadi ketika kita mengatakan hanya Yesus, mereka itu tidak akan diterima baik oleh mereka. 이 사람들이 볼 때는 오직 예수가 배타적인 거예요. 그렇죠? 다른 종교를 배타하고 아주 독선적인 거라고. Okay, 이렇게 to them, this Christian, only Jesus is very exclusive. Dan bagi mereka hanya Yesus ini adalah sangat-sangat eksklusif. 그래서 다 받아들이는데 요 사람들은 이런 단체는 이런 교회는 못 오게 하면 하지 마라. So they accept every organization of religions, but they reject who insist only Jesus. Jadi mereka ini menerima semua agama, semua organisasi, tetapi mereka menolak yang hanya berkata hanya Yesus. 그래서 이 사람들을 무력화시켜야 되고 못하도 해야 되니까 이걸 이단 누명을 친 거예요. Okay, they make this kind of organization powerless, so they falsely accuse them as a heresy. Karena organisasi yang hanya Yesus ini mereka tidak menerimanya, akhirnya mereka membuat keputusan atau membuat argumentasi itu organisasi 뭐 hanya Yesus 모르잖아요. ini adalah 그냥 sesat. 교회에서 말하면 목사님 말하면 그냥 그런 줄 알지. 그러니까 이거는 이단이니까 가지 마라. 못 가고. Okay. The congregation is not that much smart, so if the pastors say, okay, they are heresy, please do not go there, then they fear and they will not go there. They will not go to only Jesus. Dan ketika yang hanya Yesus ini ditandai sebagai sesat, dan ketika ada seorang pendeta jangan pergi ke sana karena itu sesat, maka mereka tidak akan pergi mengikuti yang hanya Yesus. 그러니까 이단 진짜 이단이면 안 되는데 이단 누명을 씌워. Okay. 이단 만들어. If it is really heresy, then it's okay. But they falsely accused only Jesus as heresy. Kalau ini sebenarnya benar-benar sesat itu tidak mengapa, tetapi mereka hanya menuduh saja kalau ini sesat. 자, 여러분이 알아들으니까 얘기인데 우리가 오직 예속하는 것이 다른 종교는 다 나쁘고 우리는 옳다. 그런 뜻이 아니잖아요. 그렇죠? When we say only Jesus, it does not mean that other religions are bad. Our religion only good. It is not that kind of thing. Tetapi ketika kita berbicara tentang hanya Yesus, agama lain itu jelek, hanya agama saya saja yang bagus, tidak seperti itu. 우리가 오직 예속할 때는 유일성을 얘기하는 거예요. When we say only Jesus, it says about uniqueness. Jadi kita ketika berbicara tentang hanya Yesus, itu artinya adalah keunikan. 종교로 해결할 수 없는 문제를 해결한 게 복음이란 말이에요. Okay. The gospel is solving the problem with which with the religion we cannot solve those problems, but this gospel solved that problem. Jadi dengan agama itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka, tetapi hanya dengan Injil dapat menyelesaikan masalah. 다른 일에서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 다른 힘을 주신 없다. Okay.
With others' name we cannot be saved, so there is no other name was given to us by which we must be saved. Acts 4:12. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 아버지께 올 자가 없느니라. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Dan Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 그래서 하나님이 이 문제를 해결할 자 보냈는데 그리스도를 보내. So God sent the one who solved this problem, and that is Christ. Dan seperti Allah firmankan bahwa seseorang yang akan menyelesaikan masalah ini adalah Kristus. 자, 그리스도란 말은 그렇잖아요. 이걸 알아야 되는데 이게 복음이란 말이에요. You should know the 하나님이 word 그리스도를 Christ. This is gospel. Kita harus mengerti kata Kristus ini karena apa? Karena ini Injil. 왜 인간은 그리스도가 필요하고 그리스도하면 안 됩니까? Why does man need Christ? Without Christ, why is it impossible without Christ? Bagaimana mungkin manusia hidup tanpa Kristus? Itu sangat tidak mungkin. 여러분이 그리스도의 삼중직을 말하는데 왜 삼중직 그리스도가 필요하냐면 우리에게 삼재앙입니다. Okay. Christ means three offices. Why do we need these three offices of Christ? Because we have three disasters. Kristus ini melambang ketiga jabatan. Kenapa kita memerlukan ketiga jabatan ini? Karena kita hidup dalam tiga bencana. 자, 인간의 문제가 그냥 당면한 이 상황 해결은 그게 문제가 아니라고 말이에요. Okay, man's problem is not the problem about situation we face. Ini masalah manusia itu bukan masalah situasi yang sedang mereka hadapi. 여러분의 육신의 병을 치료하러 하나님 그리스도 보낸 게 아닙니다. Okay, God didn't send Christ to heal your physical disease. Allah tidak mengutus Kristus ini untuk menyelesaikan masalah fisik kita. 가난한 그 경제 문제 해결을 보는 게 아니라고 말이에요. God didn't send Christ to solve your poverty. Dan Allah ini tidak mengutus Kristus untuk masalah mental kita. 자, 인간이 근본적으로 우리 인간이 이 삼재앙 속에 빠져 있단 말이에요. Fundamentally, man is fall into these three disasters. Dan fundamental manusia itu ada di tiga bencana ini. 우리는 그걸 죄로 말하면 여러분 짓는 죄가 아니라 원죄, 그렇잖아요. If we- 하나님을 떠날 수밖에 없는 이 떠난 원인 되는 이 죄를 말하는 거죠. Okay, when we say sin, then it is not your actual sin, but it is the original sin. You have no choice but to depart from God because of this. Nah, ketika kita berbicara tentang dosa, ini bukan hanya sekedar dosa yang kita lakukan, tetapi ini adalah dosa mula-mula, sehingga kita tidak ada pilihan lain, kita akan terpisah dari Allah. 그래서 인간이 처음부터 하나님이 아니라 사단에 딱 잡혀 있는 거예요. Because of this, from the beginning, man was seized by Satan. Dan karena inilah, maka sejak semula manusia itu dikuasai oleh setan. 그러니 당연히 하나님 나라가 아니라 사단의 나라, 지옥에 가. So, okay, people have no choice but to live in, people do not live in the kingdom of God, but they are live under the background of hell. Di manusia itu tidak hidup lagi dengan latar belakang kerajaan Allah, tetapi mereka hidup dengan latar belakang neraka. 그래서 모든 문제가 다 올 수밖에 없어요. Because of this, 죄안 가운데 있습니다.
all the problems have no choice but to come. So they are in the midst of a disasters. Dan dengan situasi atau keadaan seperti ini, maka manusia tidak ada pilihan lain selain masalah-masalah ini muncul kepada manusia di tengah-tengah mereka mengalami bencana. 여기서 인간은 그야말로 모든 게 다 오는 겁니다. Okay. Okay. From here, all the problems have come to man. Jadi dari sinilah maka masalah-masalah lain itu muncul pada manusia. 그래 사람들이 묻잖아. 하나님이 계시면 뭐 때문에 저렇게 저런 사고 나도 나느냐 이런 물어. Okay. Some people say, if there is a God, why God permit that kind of an instant arise? Or, yeah. Jadi sebagian orang-orang berkata, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan itu mengizinkan bencana, hal-hal yang buruk terjadi kepada kita? 하나님 계시면 왜 저래 악한 놈이 저래 막 잘 되고 겁나느냐. Okay. If there is God, why that kind of evil man survive and prosper? Jadi ketika Tuhan atau Allah ada, kalau mereka Allah itu ada, kenapa manusia-manusia itu semakin jahat, manusia jahat-jahat itu semakin menguasai? 하나님이 여러분 인간을 로봇으로 만들면 그런 문제 없겠죠. If God made man as a robot, then those kind of things will not arise. Kalau Allah menciptakan manusia itu seperti robot, maka hal-hal tersebut tidak akan pernah terjadi. 로봇가 뭐 저끼리 막 악한 놈, 선한 놈 있습니까? Okay, in the case of a robot, there is no evil one, there is no good one. 그렇잖아요. Jadi kalau manusia itu seperti robot, jadi tidak ada yang namanya orang baik atau orang jahat. 로봇가 무슨 살인합니까? Okay, did the robot murder? Bisakah robot itu menjadi seorang ibu? 로봇가 뭐 강도해요? 강도질해요? Does robot plunder? 그렇게 질문하는 인간이 자기가 없고 하나만 딱 고개요. 그게 다 어디서 왔대요? 여기서 왔나? Okay, those kind of people who sing like this, from where they came? They came from this. But Satan, hell, and disasters. Orang-orang berpikir seperti itu, mereka tuh datang dari pikiran 하나님 itu 인간을 setan. 하나의 형상을 만들었어. God created man in His image, God's image. Tetapi Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. 인격적인 존재 만들었다. Okay. God created man as being of a personality. 그래서 Jadi Allah menciptakan manusia itu menjadi makhluk pribadi. 인간은 자유의지가 있어요. So man has free will. Dan manusia itu diberikan kebebasan. 이걸 하고 안 하고 할 수 있는 선택할 수 있는 자유가 있다니까. Man has the freedom to select, I will do it or not. Jadi manusia itu diberi kebebasan untuk mau berbuat ini, mau berbuat itu. 그러니까 인간이 뭔지 모르니까 그냥 아무 따라해요. Man couldn't understand what man is, so they live, according to their own minds. Jadi manusia itu mereka tidak menyadari manusia sebenarnya itu seperti apa, sehingga mereka menjalani kehidupannya berdasarkan pikirannya sendiri. 영적 무지 때문에 맹합니다. So people are perishing because of a spiritual ignorance. Jadi manusia itu akan binasa karena menyangkal pengetahuan rohani. 인간은 영적 무지 때문에 망합니다. Okay, man is perishing because of a spiritual ignorance. Manusia akan binasa karena menyangkal pengetahuan rohani. 왜 영적 무지 하느냐 것도 답을 얻어야 돼요. 그렇죠? You should have the answer why man is spiritually ignorant. Jadi kita harus mempunyai jawaban kenapa manusia itu 자, menyangkal 영적 존재인데 pengetahuan rohani. 영적 무지하니까 망할 수밖에 없는 거예요. Man is spiritual being, but people are ignorant spiritually, so they have no choice but to perish.
Karena manusia ini makhluk rohani, tetapi mereka menyangkal pengetahuan rohani sehingga mereka tidak ada pilihan lain, mereka akan binasa atau mereka akan hancur. 여러분 개가 영적 무기 때문에 망하지 않습니다. Okay, the dog will not perish because of a spiritual ignorance. Tetapi anjing tidak akan hancur atau binasa karena tidak menyangkal pengetahuan rohani. 왜냐? 개는 영적 존재가 아니에요. Why? Dog is not a spiritual being. Karena apa? Anjing itu bukan makhluk rohani. 그러니까 뭐 개는 개답게 살다가 가는 거지. So dog lives like a dog and die. Dan anjing itu hidup selayaknya anjing kemudian mati. 뭐 개는 뭐 이것도 뭐 그런 사람 있겠지만 잘 먹을 수 있어요. 그렇죠? So even we can eat the dog. Tetapi coba lihatlah, apakah kita hidup seperti anjing? 여러분 하도 이상한 생각이 들어가 사상이 와 그렇지. 원래 하나님은 우리 보고 잘 뭐라 그래. 정보 다스리라. Okay, these days a man has okay, how could I say? They became a little insane. So okay, even they, how can I say? They take care for the dogs so much, but originally God permit us to eat any animals. Jadi ada orang-orang itu mereka sangat menyayangi anjing sehingga mereka bilang oh tidak boleh makan anjing tetapi boleh makan hewan-hewan lain. 근데 어느 정도로 사람들이 이상이 되냐면 개가 반려계예요. 자기 인생 같이 Okay, how much man became insane? Even the dog became the, how can I say, the partner in their lives. Like okay, it is better than how wife or husband. Jadi ada juga orang-orang yang menjadikan anjing ini sebagai partner hidupnya. Jadi lebih baik mempunyai partner anjing daripada berpasangan dengan manusia. 왜냐면 인간은 이게 막 내하고 막 섞여라 막 하도 안 맞으니까 안 맞잖아요. 안 맞으니까 막 솔직히 막 갈등하고 막 싫은데 이 개는 막 너무 좋은 거야. 말도 잘 듣고 마음대로 내 하고 싶은 다 할 수. Men and men live together at that time. They have so many kinds of conflicts. But in the case of the dog, okay, he listened, okay, man's words so well. So, you know, it is very good to them. Jadi kalau berpasangan, berpartner dengan manusia, maka akan muncul banyak sekali konflik. Tetapi kalau berpartner dengan anjing, oh mereka akan mendengarkan perkataan kita dengan baik, menuruti. Jadi itu lebih baik. 그렇잖아요. 사람은 때리면 잡혀가지만 개는 말하면 한번 뒤봐도 괜찮아. 한번 기분 풀고 막 때려가지고. 그냥. If you beat the man, if you beat the person, you will be arrested. But, you know, okay, if you beat the dog, it is okay, no problem. Jadi kalau kalian menyakiti manusia maka akan dilaporkan. Tetapi kalau kalian akan menyakitin anjing, oh itu tidak apa-apa. 그래 막 개에 대해서요. 요즘은 막 엄청나게 막 발달돼 있어요. 개 산업. So, you know, the business about the dog was so developed these days. Jadi untuk bisnis peliharaan anjing ini sangat berkembang pada saat-saat ini. 우리 집 앞에 보면 개 종합병원이 있어. Okay, in front of my house, there is a dog's hospital. Dan di depan rumah pendeta sendiri itu ada rumah peliharaan anjing. 응급실도 있더라고. 개 응급실. And even, you know, the emergency room there. Jadi ada rumah sakit anjing seperti itu dan ada ruang UGD-nya. 지금 다른 병은 안 되거든. 사람 병은 안 되는데 개 병은 잘 돼요. But these days, 막 you know, 그렇게 the 만들고 okay, big 시설 hospital 깨끗하고. for men doesn't go well, but you know, the dog's hospital goes along well so much. Jadi pada saat ini
rumah sakit manusia itu sama rumah sakit anjing lebih baik berkembangnya rumah sakit anjing. 지금 날이 갈수록 그렇잖아요. 아까 걔 때린다고 해서 잘못되면 안 돼. 자기 걔 남의 걔 때리면 잡혀가 감방. Okay, I said, okay, if you beat the dog, it is okay. But, okay, if that is your dog, it is okay. If you beat other person's dog, then you will be arrested. Jadi kalau kita menyakiti anjing kita sendiri, oh tidak apa-apa. Tetapi kalau kita menyakiti anjing orang lain, oh kita akan kena laporan. 걔 돌아가시면 장례식도 하고 모시고 그래서 가서 날 가서 울고 이래야 돼요. Okay, if the dog passed away, then even you should do the funeral, and then even you have, how can I say, the some place, memorial place, and then every his death day, you you go there and remember about that dog. Jadi di sana sendiri ketika anjing itu mati, maka ada upacara penguburan juga dan ada kayak rumah memorial, jadi menyimpan kayak abunya si anjing ini. Dari tiap tahun pas hari kematiannya, tanggal kematiannya itu harus dikunjungi berziarah seperti itu. 우리나라 전직 대통령이 매일 같이 살던 걔가 돌아가셔가지고 하장해가지고 자기 집 앞에 나무 수목장 하고 뭐라 하냐. 우리가 인연이 닿으면 다음 세계에서 같이 좀 만나서 또 같이 Okay. 같이 살자 이러더라고. Korean ex-president, he had a dog, lived with that dog so long time, and then that dog passed away. So what he said is, okay, if we later in afterlife, let's meet together and live together. He said like that. Jadi ada menteri kepresidenan seperti itu, dia telah hidup lama dengan anjing. Jadi ketika anjingnya mati, orang tersebut berkata, oh ya, di kehidupan selanjutnya kita akan berjumpa lagi. 그 사람도 카톨릭 신자예요. He is a Catholic believer. Dia adalah seorang penganut agama Katolik. 야, 진짜 인간이 영지 무기 때문에 망와. Okay. Really, man is perishing because of a spiritual ignorance. Karena manusia akan benar-benar hancur karena menyangkal pengetahuan rohani. 그러면 여러분이 반드시 알아야 됩니다. 영의 세계가 있단 말이에요. Then you should surely know there is a spiritual world. Dan kita yang harus ketahui yaitu dunia rohani. 이거는 창조된 것가 아니잖아요. 창세전 세계. Okay. It was not created, it is the world people creation. Jadi dunia ini sudah ada sebelum penciptaan. 성경에는 이게 바로 영원 세계라고. The Bible tells that eternity. Dan dunia ini adalah dunia kekekalan. 창세전은 아무것도 없잖아요. Okay? 다 취조인데 Before the creation, there is 하나님의 nothing, but there is the Word of God. Dan sebelum penciptaan tidak ada apapun juga, tetapi dunia ini sudah ada. Dan inilah ada dunia ilahi. 예수님이 위에서 왔다. Jesus said he came from above. Yesus berkata ia berasal dari atas. 무슨이냐? 만물 위에서. Above what? Above all things. Di atas apa? Di atas segala hal. 만물 위에 계시다가 오셨다 이 말이에요. He existed above all things and he came to this earth. Dia berasal dari atas, di atas segala hal, dan dengan ini dia turun ke dunia. 하늘에서 오셨다고 그래요. He came from heaven, he said. Dia katakan dia berasal dari surga. 자, 그 예수님이 공생의 사역을 시작하시면 제일 첫 마디가 뭔지요? Okay.
What is that Jesus' first words when he started his public ministry? Apa ya sebagai tanda ketika Yesus sebelum melakukan pelayanannya? 회개하라. 하나님 나라가 가까이 왔다. Repent, the kingdom of God is near. Jadi yang dia katakan yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. 여러분이 아셔야 돼요. 그렇죠? You should know 하나님이 태초에 천지를 창조하시니라. God created heaven and earth in the beginning. Yang harus kita pahami yaitu sejak semula Allah menciptakan langit dan bumi. 하나님 만든 세상은 시작이 있고 끝이 있어요. The word God created, it has beginning and the end. Jadi ada masa sejak awal dan akhir. 그러니까 이 시간이잖아요. 출발이 있고 마지막 끝이 있다. Okay, it has time, so there is beginning and end. Jadi waktunya itu ada waktu awal dan akhir. 그 우리는 과거, 현재, 미래 이렇게 살잖아요. 시간 속에 삽니다. So we live in the time past, present, future. Jadi kita hidup dalam dunia ini dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. 하나님이 이 우주, 그래서 세상 창조하셨어요. God created this universe, the world He created. Dan Allah menciptakan alam semesta ini, ya dunia seperti ini yang Allah ciptakan. 자, 오늘 위란 말은 이 위란 말은 마음. Here, the Bible tells us above, that above is here, above all things. Dan di Alkitab dikatakan di atas, yaitu ya, di 이거는 atas 만물 dunia 위란 itu. 말이에요. Okay, above all, 이거 하늘이라 이렇게 말하죠. and we call it heaven. Dan di atas apa? Di atas segalanya, 그럼 여기는 뭐예요? atas yang 아래 kita 세상이에요. sebut surga. Then, how about this? It is a below world. Dan bagaimana dengan ini adalah ini di bawah. 이 만물 안에 And this is inside all things, or inside all. Dan di dalam segala hal. 이 땅의 세계라고. And this is earth. Inilah bumi. 자, 이게 뭘 말하는 거예요? What does that mean? Apa artinya? 여러분이 단지 어떤 아래 위 높이 말하는 게 아닙니다. It is not just simple above or below. 내재된 세상을 말하는 거예요. This below word says about the 이 immanent 원한 world. 세계라 말고 시간에 제한받는 이 시의 세계야. And it is a finite word, and it is the temporary word. Jadi dunia ini bukan hanya sekedar dunia bawah dan dunia atas, tapi dunia bawah ini hanyalah dunia yang imanen, terbatas, dan sementara. 자, 지금 막 우주 막 인공위성이 뭐 화성도 가고 막 어마어마한 우리가 모르는 이 뭐 별나라를 갑니다. Even these days, the satellite goes to the what? The Mars. Dan manusia akhir-akhir ini apa mereka mencoba untuk pergi ke Mars. 그렇죠. 그러니까 막 이 우주라는 게요 어마어마한 겁니다. So the universe is a tremendous. Tetapi alam semesta ini adalah apa? 그러나 Alam semesta ini itu 하나님 di 만든 hal yang tak terlampaui. 이 우주는 역시 내재된 세상이 요한하고 있어요. But the universe God created is also immanent, finite, and temporary world. Dan dunia bawah ini, alam semesta di bawah ini, Allah menciptakannya itu imanen, terbatas, dan sementara. 자, 위 만물 위 하늘 하는 거는 초월한 세계 말합니다. Okay, here above the heaven is what? The transcending world. Tapi dunia yang atas itu adalah dunia yang transenden. 자, 무한한 세계요, 영원한 세계. An infinite world and eternal world. Dan dunia tidak terbatas dan dunia yang kekal.
알겠어요? Okay, do you understand? 이 세계는 하나님의 세계다. Okay, this word is what? The word of God. Dunia ini adalah dunia Allah. 그래서 하늘에 계신 우리 아버지요, 우리 이렇게 기도하는 거예요. So when we pray like this: Our Father in heaven. Dan ketika kita berdoa seperti ini, Bapa kami yang di surga. 예수님이 하늘에서 왔다. And Jesus also came from heaven. Dan Yesus juga berasal dari surga. 위에서 왔다. He came from above. Dia datang dari atas. 예수님 자신이 이렇게 나는 아버지가 보내왔다. Jesus himself said, I came here because my Father sent me. Yesus berkata, aku datang ke sini karena Bapakku lah yang mengutus aku. 하늘에서 왔은 자라 인자 외에는 하늘 올라간 적 없다. 이렇게 말. Okay. The one who came from heaven, the Son of Man, without him, there's no one who ascended in heaven. Jadi anak Allah turun ke bumi, ke dunia ini tanpa dia tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hal di surga. 자, 여기 하나님이 계신 세계에 우리는 이 세계를 성경은 위다, 만물 위다, 하늘이다 이렇게 표현하고 있어요. Okay. The word God exists, we express that word, okay, above or above all or heaven. Jadi dunia di mana Allah berada ini kita sebut juga sebagai dunia di atas segala hal atau dunia atas atau juga surga. 우리 이걸 위에 보자. Okay, this God is Trinity God, and He is on the throne. Jadi Allah ini adalah Allah Tritunggal yang berada di tahta. 성경 보좌에 계신다 이렇게 표현하죠. 보좌. And the Bible expresses God is on the throne in heaven. Jadi apa yang dikatakan Alkitab itu Allah duduk di tahtanya. 하나님은 여기에 존재할 수 있는 천사를 만들어서 하나님과 이 세상 사이를 신부로 맡겨요. And God created the angels and make this angel do the errand between heaven and the earth. Dan Allah juga menciptakan malaikat. Jadi malaikat ini akan berkeliling antara dunia atas dan dunia bawah. 자, 그 하나님이 이 세상을 창조하셨죠. That God created this world, the earth. Kemudian Allah juga menciptakan dunia ini yaitu bumi. 하나님 만드신 이 세상은 내재된 세상이고 유한하고 일시적인 세상입니다. The world God created is immanent and finite and temporary world. Dan dunia bumi ini yang Allah ciptakan yaitu imanan terbatas dan sementara. 여기에 만물이 존재하게 하십니다. Here, He made all creatures exist. Di sini Allah menaruh segala ciptaan di bumi 여기는 뭐 ini. 보이는 것도 있고 안 보이는 것도 있고. Even, okay, the creatures are visible and invisible. Baik ciptaan yang nampak mata dan tidak terlihat oleh mata. 여기에 인간도 여기 살고 있습니다. And also man is living in this world. Dan juga manusia ada di dalam dunia ini. 자, 여러분이 우리 인간이 여기 살 수 있도록 그렇잖아요. 인간 육신도 있고 그렇잖아요. 또 육신을 뭘 보고 만질 수 있도록 하나님 모든 필요한 거다. 인간의 구조적 만들어요. Okay, God, okay, made all things for man to live here. So even man has the physical body, so he can live on this earth, and also for man to touch and have everything from this world. So he prepared everything in this world, and he created man. Jadi Allah menciptakan manusia untuk tinggal di bumi ini, kan karena Allah menciptakan manusia dengan tubuh fisik juga sehingga manusia juga dapat menikmati hal-hal lain dalam bumi ini. Karena itu sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, kemudian Allah menciptakan manusia. 그런데 유일하게 이 땅에 존재하는 인간만 하나님의 형상 만들었단 말이에요.
But among all the creatures on this earth, only man was created as a image of God. Tapi di antara segala ciptaan Allah, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 그래서 인간은 땅에 살지만 이 하나님의 세계, 거기에 계신 하나님, 인간은 알 수 있고 만나 교제하고 누릴 수 있도록. 그러니까 참. So, even though man is living on this earth, but he even can know the spiritual world and he can know God and have a fellowship with him. Walaupun manusia ini hidup dalam bumi ini, tetapi dia makhluk rohani sehingga ia dapat mengenal Allah, dapat bersekutu dengan Allah dan dapat mengetahui dunia rohani dan dapat menikmatinya. 그래서 인간은 육신을 갖고 있지만 영적 존재란 말이에요. So, man has physical body, but at the same time he has a God's image. So, he is what? The spiritual being. Walaupun manusia ini makhluk secara jasmani, tetapi karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya juga dia adalah makhluk rohani. 자, 그래서 이 세계, 영의 세계를 알면 여러분이 당연히 따라오겠어요. 영적 존재. If you know the spiritual world, then naturally, you will know the spiritual beings. There are spiritual beings. Kalau kita memahami tentang dunia rohani ini, artinya kita juga memahami makhluk rohani. 그래서 하나님이 당연히 영이시다. 영적 존재죠. Okay, God is spirit. He is the spiritual being. Jadi yang nomor 2 ini pribadi rohani. Yang pertama yaitu Allah adalah roh. 하나님이 피조물 천사를 만들어서 영적 존재를 만들어서 영이신 하나님과 아까 말한 이 세상을 신분할 수 있도록 만들었다. And God created angels as a spiritual being and made him do the errand from heaven to this earth. 인간도 Dan Allah juga menciptakan malaikat ini sebagai makhluk rohani. Ia ditugaskan untuk berjalan ke antara dunia rohani dan dunia fisik. 인간도 영혼을 가진 영적 창조예요. And also, man was created as a spiritual being who has spirit. Dan manusia ini juga diciptakan sebagai makhluk rohani yang mempunyai roh. 그러나 육신은 영원하지 않으니까 언젠가 인간은 육신을 떠나서 영원만 가야 되는데 내세요. But man's body is not eternal, so one day he departed from his body and he should go to what? It afterward. Dan karena tubuh manusia ini adalah tubuh fisik, sehingga setelah dia mati, maka rohnya ini akan meninggalkan tubuh fisiknya dan ada setelah kematian. 사단을 가둘 지옥. And these afterwards are heaven and the hell, the Satan, to Dan be setelah combined. kematian ini ada apa? Yaitu surga dan neraka. 아, 천사 가운데서 타락한 존재가 사단이고 Okay, among the angels, 그쪽이 귀신. the one who was corrupted, that is Satan. Dan di antara malaikat, salah satunya ada yang jatuh, yaitu setan. 자, Those who followed the Satan, follow the angels, they are demons. Dan pengikut-pengikut setan ini adalah roh-roh jahat. 그래서 여러분이 뭘 알아야 되냐면 영적 사실을 알아야 돼요. So what you should know is the spiritual fact. Yang harus kita pahami yaitu fakta rohani. 영적 과학. Okay, the spiritual science. Dan pengetahuan rohani atau sains rohani. 자연과학이 있고 정신과학이 있듯이 영적 과학.
As the natural science and mental science exist, that there is a spiritual science. Dan ada pengetahuan fisik dan pengetahuan rohani. Inilah namanya 하나님이 이 땅에 사는 중에 구원받은 성도에게 하나님이 성령을 보내서 성령이 그들과 함께하고 내주하고 인도하고 역사하셨다고. Okay, God sent His Holy Spirit to those who are saved, who are living on this earth. So that Holy Spirit dwells in man, guides man, and work man. inilah yang namanya sains rohani. Dan Allah juga mengutus Roh Kudus sebagai penolong lain kepada kita. Roh Kudus ini berdiam dalam kita, membimbing kita dan bekerja atas kita. 눈에 안 보입니다. 악령도 지금 활동하고 있어요. And invisibly, there are evil spirits. Dan yang tidak terlihat atau tidak kasat mata, yaitu ada roh-roh 그렇죠. jahat. 불신자는 반드시 악령에 잡혀 있고 또 악령에 계속 인도받다가 마지막 지옥까지 걸려요. Surely, the non-believers, they are seized by the evil spirit, and they receive the guidance of the evil spirit, and at last they will go to hell. 그렇죠. Dan 우리가 orang-orang 이제 tidak 사단- percaya ini, mereka 사단이 dikuasai 쫓긴 귀신들. setan, kemudian mereka dibimbing setan, sehingga mereka tidak ada pilihan lain. Setelah mereka mati, mereka akan binasa ke neraka. Evil spirits are Satan and demons. Roh-roh jahat ini adalah setan dan iblis. 자, 이런 걸 모르면 그렇잖아요. 인간이 결국 영적 문제로 If you do not know this, then man perish at last because of spiritual problems. Kalau tidak memahami ini, manusia akan tersesatkan. Karena apa? Karena manusia menyangkal hal-hal rohani atau pengetahuan rohani. 그래서 뭐 많은 사람들이 문제 왔는데 원인도 모르고 막 그냥 아무래도 해결되지 않고 그래 그걸로 마지막 끝을 내는 사람 많아요. So many people, they have so many problems, but they do not know the reason, the cause, and then at last, because of those problems, they finish their life. Dan ada juga orang-orang yang mereka tidak mengetahui kenapa masalah terus bermunculan dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak mengetahui inti dari permasalahan itu apa, sehingga mereka menyelesaikan masalah itu dengan meninggalkan dunia ini. 자, 영적 무기 때문에 많다. So people are perishing because of spiritual ignorance. Dan manusia itu akan hancur karena menyangkal pengetahuan rohani. 그러면 우리가 영적 알아야 될 게 있어요. 영적 지식. Then there is what we should know, that is spiritual knowledge. Jadi apa yang harus kita ketahui yaitu pengetahuan rohani. 우리가 막 연구해서 알 수 있는 게 아니에요. Okay, with our study, can we know this spiritual knowledge? No. Apakah dengan kita belajar atau bersekolah, apakah kita akan mengetahui pengetahuan 뭐냐, 뭐 rohani ini? 연기라는 Tentu saja 자체가 tidak. 인간이 볼 수 있거나 만져가지고 할 수 없어요. Why? The spiritual thing is invisible and untouchable. Karena apa? Hal-hal rohani ini tidak dapat terlihat dan tidak dapat dipegang atau 이것을 dirasakan. 실험실에서 막 이렇게 실험해가지고 막 하기는 그런 게 아니라. Okay, we cannot confirm those kind of things in the laboratory. Dan kita tidak dapat mencari ini dalam laboratorium. 그래서 여기에서 하나님이 우리에게 말씀해 주신 것만 알 수 있어요. 그렇죠? So only we can know about the spiritual knowledge 성경을 in the 통해서 Bible. 우리에게 하나님이 계시한 부분만 Kita hanya dapat mengetahui hal-hal rohani ini hanya dalam Alkitab. About what was revealed through the Bible, we can know only. Hanya dengan melihat Alkitab ini kita akan mengetahui tentang pengetahuan rohani. 자,
그러면 이제 여기 대해서 본격적인 강의를 해야 되는데 시간이 다 됐어요. Okay. 통역을 이중 통역하니까 많이 나가지 뭐. I should deliver about this, but already the time is up. 오후에 아. 오늘 한 강의 있는데 오후에 강의하도록 하겠습니다. So I will do it in the afternoon class. Pendeta ingin menjelaskan ini, tetapi waktunya sudah habis. Di pertemuan berikutnya, 포럼하고 pendeta 또 akan 식사하고 menjelaskannya. 오후에 다시 만나겠습니다. So please have a forum and have a lunch, and then let's meet in the afternoon again. Jadi silakan berforum, kemudian makan siang, dan kita akan berjumpa lagi pada kelas selanjutnya.